Again on Kiss 95.1 FM. Kiss listeners, di jam 3 sesuai janji gue, sesuai bocoran di Instastory Kiss FM juga, kita hari ini mau mencari cara-cara gimana sih kita bisa tracking goals, resolusi kita. Salah satunya cara adalah dengan bullet journaling. Oke, Miss B, Bernice Nikki is in the house and she's laughing at me right now. Halo. No, I'm amazed. You are amazed. So before we start the conversation, mungkin sedikit background nih, konteks ya. Kalau gue tuh udah lama banget gak ketemu sama Bernice Nikki, aka gue manggilnya Miss B. Hai. So she's vocal coach extraordinaire. Mungkin tanpa dia my radio career gak bisa se-healthy ini kali ya. Oh, stop. You're doing great. So she is a vocal coach and you do so many other things. Dan di pandemi ini ada satu, I call it your alter ego Instagram, Pins and Bullets, yang jadi populer banget karena orang tuh ternyata nyari bullet journaling. And you just happen to be a local reference. Right, yeah. And it's amazing. So thank you for coming. Thank you for inviting me. It's so good to see you. It's been so long, but thank you so much. I'm super happy to be here. Yes, and please do share with us, bullet journaling itu sebenarnya apa sih? Dan lo waktu itu mulai bullet journaling itu gimana ceritanya? Oke, jadi bullet journaling itu tuh sebenarnya adalah suatu sistem yang pertama dibikin sama orang yang namanya Ryder Carroll. And Ryder Carroll ini nih sebenarnya adalah seseorang yang menderita ADHD. Jadi because of that gitu, dia tuh kind of like come up with this system supaya bisa organize thoughts-nya dia sama kayak pikirannya dia dalam bentuk pen and paper gitu, dalam bentuk analog. And then ternyata ya sangat-sangat populer dan akhirnya kemana-mana deh, jadi dibawanya kemana-mana gitu. How I started was actually from a YouTube video. I saw a YouTube video and awalnya itu sebenarnya tadinya kan memang kayak gue tuh kalau nge-plan selalu bikinnya pakai kayak yang monthly calendar gitu. Tapi kebetulan buku yang biasa gue beli itu lagi habis. Nah habis itu I was like searching on the internet kayak ada opsi-opsi lain gak ya? Ketemu bullet journaling, which is kind of like a DIY, do it yourself kind of thingy. And then that was a rabbit hole. Yeah, and you're very artsy yourself. It went on a rabbit hole yang gue lihat ya dari your Instagram. It went on a rabbit hole from one journal to the next. And apa sih benefit yang lo rasain setelah berbuku-buku journaling lo selesaikan? Yang paling gue ngerasain banget itu sih my mental health just went really really much better sih setelah kayak gue udah mulai. Soalnya maksudnya ada yang apa ya, kalau misalnya banyak pikiran gitu di dalam kepala kita, tapi habis itu kita tulis, you actually write it in a physical form. Itu kan kalau kita tuh lihat oh bentuknya tuh ada secara fisik gitu. Nah itu bentuk secara fisik itu tuh akan membantu kita untuk ngelihat masalah-masalah atau the task that you have to do or like everything that you need to think about dalam bird eye view gitu loh. Jadi you see it sebagai orang ketiga karena it's outside and it really helps untuk supaya bantu sih. Kalau misalnya kayak gue nggak ngelakuin ini lumayan lama gitu, maksudnya it's like mulai tuh kacau lagi gitu dia punya kepalanya, and it's cheaper than a therapist, so That's so true. Tapi yang pengen gue tanya tuh, you mentioned before kan, you started off with just normal calendars. Tapi sebenarnya before we get into the system itself, right, pikiran apa aja sih yang bisa kita utarakan dalam bullet journaling? Because I know that it's very customized towards our own needs. It's more than just our daily activities gitu kan. Right, I see. Ya, sebenarnya kayak jadi awalnya gue mulai bullet journaling itu tuh sebenarnya bukan buat mental health sebenarnya. I started bullet journaling because I needed to organize my plans, basically kayak task and to do. Itu kenapa tadinya pakai yang dari monthly ke bullet journaling gitu kan. Tapi ternyata habis masuk ke bullet journaling itu, like you said, itu bisa di customize dengan segala macam ya. Jadi you can actually do everything from like planning sampai journaling, memory keeping, logs, and apa sih kayak logsnya itu bisa kayak daily, bisa health, bisa you could customize it anytime that any way that you like kayak gitu. Sounds like the impossible ya. I know, right? No, but it's true. Kenapa gue melihat ini cara yang penting banget? Because a lot of us tend to start goals and we have big goals gitu kan. Tapi kita nggak pernah bisa
atau nggak pernah mencari tahu cara kita bisa tracking goals besar kita ini apa. Because at the end of the day, is it enough to write the big goals on a piece of paper and that's it, gitu kan? Without actually doing anything. So why this is such a special occasion? Karena ini mungkin ya buat yang cocok tuh bisa menjadi salah satu cara kita bisa nge-track nggak cuman daily appointments kita aja, but it's a lot more than that. And so we're gonna find out about the system when we return. Stay tuned on Kiss Music Therapy. Masih ada Miss B di sini with Karina. So kita masih di Kiss Music Therapy dan kita masih ngomongin bullet journal hari ini bareng Miss B from Pens and Bullets. Hai. Tadi kita udah ngomongin bullet journal yang bisa di-customize untuk keperluan diri kita sendiri dan goals kita. So the big elephant in the room. Kita mulainya dari mana? Talk to me about the system that you were talking about. Karena kan at the end of the day journaling itu bukan glamornya ya, tapi sebuah sistem yang bermanfaat buat kita gitu loh. Oke, sebenarnya apa ya? Kalau misalnya if we go to the internet and then the social media gitu, and then you are presented by all of this like beautiful spreads and all of this stuff, itu kadang-kadang tuh kita jadi merasa terintimidasi karena ngerasanya tuh harus bikin yang cakep banget dan keren banget. Oh, yang paling aku sering denger tuh adalah kayak tulisan gue jelek gitu. Jadi kayak males gitu startnya karena malu dan segala macam. Tapi sebenarnya we have to remember that ini tuh sebenarnya sistem yang bukan soal estetiknya gitu. Jadi you really truly only need one book and a paper. That's it. Maksudnya pen and paper. That's it gitu. Kayak cuman butuh satu buku doang dan satu pen and you can just basically start. Kayak nggak butuh yang lain-lain, stiker dan segala macamnya itu sebenarnya udah lebih kayak tambahan doang sih gitu. Simple banget. So let's say gue ada buku nih ya. Oh wow. Kosong ada jurnalnya. Okay. I wanna start. Where do we usually start? Kalau waktu itu gue sempat lihat di video YouTube, biasanya tuh kan mulainya dari do we start with a calendar per tahun, per bulan. Jadi biasanya apa aja unsur-unsur yang harus masuk ke dalam bullet journaling ini? Oke, gue kasih yang super simple dulu aja ya. Kalau yang super simple itu biasanya you start with like a index gitu. Jadi let's say misalnya this is like a new book, and then di depan ini tuh kayak you want to make like index, and then kayak dibikin itu buat page numbers gitu. Your book kebetulan yang ini kan gak ada page number nih gitu. So what you want to do adalah usually you number it. Jadi atau get like a book yang memang kayak udah ada page numbersnya kayak gitu. Gunanya apa? Supaya nanti kalau misalnya next time you want to find a piece of information, you can just refer to the index and then tinggal buka di page tersebut kayak gitu. So I always start, I always kind of like recommend with like index dulu. That's the first thing that you want to do. And then the secondly, itu bener-bener cuman kayak just write down the date, kayak tanggal. Habis itu just, why is it called bullet journaling? It's because it's you're literally using like bullet points. Jadi kayak cuma titik-titik kayak gitu. Nah, titik-titik yang ini tuh sebenarnya kayak sistemnya tuh you can custom it. Kalau yang memang asli dari Ryder Carroll itu sebenarnya ada beberapa kayak simbol-simbol yang memang dari sana tuh kayak sistem yang memang dia udah bikin. Jadi misalnya titik sama dengan task. Misalnya kotak sama dengan event misalnya, bullet yang besar misalnya personal stuff kayak gitu-gitu loh. Jadi you can make like your own symbols gitu, terserah gitu. Jadi you can just write down the kayak dia punya tanggal, and then you can just start writing it down aja kayak gitu. Kayak gitu sih. So I see satu hal yang mungkin jadi interesting banget adalah ketika lo mention tadi we can track our habits, our goals gitu kan. Nah kalau kita nih mau memulai sebuah habit tracker, do we have to have like a habit tracker in the beginning of the book? Dan itu kita copy paste ke bulan berikutnya atau gimana? Kita ulang. itu pertanyaan gue sih. Like how do you actually use these habit trackers to track gitu? Apakah nanti dari misalnya kan ada kalau gue lihat di YouTube orang mulainya per bulan gitu kan. Let's say now it's January. So we start with January. Ada goals ini. Nah di bulan Februari itu kita ulang lagi notes poin-poin itu atau bisa di depan aja atau gimana? What's the organization way that works for you? Right. That is actually a very custom thing. For me personally, I suck at like monthly habit trackers. Like
about it. It's like I'm really bad at it. So like what works for me is actually a weekly habit tracker. So it's like less pressure, jadi kayak nggak ada tekanan yang super tinggi untuk harus bikin 31 hari gitu. Jadi gue break it down into kayak 7 hari dalam satu minggu. And dengan kayak begitu tuh it's much easier to just kind of like track it gitu, dibandingkan kalau misalnya harus yang sebulan sih. Tetapi ada juga orang yang memang kayak senangnya tuh mengelihatnya like a full month like a full month kan. Jadi dari yang awal mereka akan bikin tuh gitu. Maksudnya misalnya habis indeks dia mau bikin kayak monthly calendar misalnya. Habis dari monthly calendar dia mau bikin kayak habit tracker. Nah, habit trackernya tuh ditulis 1 sampai 30 atau 1 sampai 31 atau 1 sampai 28 whatever. And then ditulis aja kira-kira habit-habit apa aja yang kayak kepengen lo track, habis itu tinggal dimasukin gitu. Nah, bulan depan kalau misalnya let's say you want to change it, oh this is not working for me misalnya. Kayak gue udah coba untuk kayak bangun jam 5 pagi setiap hari gitu misalnya, tapi it's not realistic, gak bisa gitu kan. Jadi bulan depan gue kepengen coba bangunnya jam 7 pagi dia diganti, itu boleh banget, gak masalah gitu loh maksudnya. Doesn't have to, but here's the thing, habit trackers is like one of the things that is very very good to have. Tapi you need to remember that it's a tracker, it's not like kayak bukan. Jadi sometimes kita tuh ada ngerasa pressure untuk harus istilahnya ngisi dan segala macam, padahal no, it's more like a log. Kalau lo lakukan bagus, kalau enggak jangan. And the great thing about bullet journaling adalah kalau misalnya something does not work for you in that particular month, just change it gitu. Next week you can just change it. Ganti aja dia punya bentuknya, ganti aja dia punya tracking habitnya. Some people don't work well at all with like habit tracker, and then they just like completely give up on the habit trackers. And this is totally fine as well. You just need to find what works for you gitu. Dan ya ini sih yang bisa di custom semuanya dari awal tuh. Kenapa keren banget, karena ya bisa di custom kayak gitu. So when you were talking about the system, so you said it really does work for your mental health because it organizes sih kan. Itu kan benar-benar mengorganize kayak daily task lo dan apapun pikiran lo masukin nih ke dalam format yang kayak gimana. Do you start a new bubble or is that like yang kayak tadi pakai di tanggal hari segini mungkin ada simbol buat task, ada simbol buat event, ada simbol buat thoughts gitu. What works for you just as an example? Kalau what works for me sekarang ya, setelah because I started bullet journaling kayak 2017 gitu kan maksudnya, properly. And then sekarang tuh yang bener-bener bekerja buat gue adalah pisahin sih sebenarnya. Jadi tuh kalau gue memang this is like my hobby. I just love having a lot of journals. Duit tuh abis di situ semua gitu kan. Jadi kayak gue selalu bedain antara misalnya kayak task yang buat kayak kerja sama my free flow journaling gitu. Jadi bullet journaling gue pakai lebih kayak buat kerja atau task, project management, terus bikin goal dan all of that stuff. Tapi kayak brain dump di bullet journal tuh nggak cukup sih buat gue. Kalau yang itu I have to like separate it gitu. I used to do everything in like one one journal. Itu satu buku mungkin gue habis dalam 2 bulan gitu maksudnya. Jadi I have a lot of thoughts gitu. Yes, dan, as we all. Yeah, exactly. And then dari situ gue tahu bahwa oh ternyata for me, kalau personally buat gue emang gue harus pisah. Tapi actually kalau misalnya di sistem yang benar, maksudnya sistem yang asli original Rider Calendar is exactly like you said. Jadi satu. Wow. Jadi dia akan bikin kayak misalnya yang tadi gue bilang titik sama dengan task misalnya, kotak event. Nanti dia ada lagi dash itu note. Nah, note-nya itu tuh bisa macam-macam. You can make like short notes, bisa juga kayak yang super panjang kayak gitu loh. Wow. Intinya. So yeah, I would recommend like kayak Rider Calendar tuh sebenarnya ada bukunya. There's a book. It's called The Bullet Journal Method, and I recommend everyone to read it sih. Maksudnya soalnya kalau misalnya di situ lo baca, lo akan tahu bahwa oh ternyata tuh bullet journaling tuh it's not about the aesthetics, it's not about the pretty handwritings, tapi it's about organizing your thoughts and having everything into one book kayak gitu. I love that thought. But hold on the next one. Because we'll be right back talking about more dan juga tips untuk menemukan bullet journaling style kita. So stay tuned on Kiss Music Therapy.
Reza on Kids 95,1 FM pertama. Jadi memulai halaman pertama. Dari dimulai halaman pertama nih ya. Oh iya, masih ngomongin journaling kan? Iya kan kita masih ngomongin journaling. Okay. Dari halaman pertama itu with Miss B here, berapa lama dalam satu hari? How many hours in a day do you spend in your journals? Oke, kalau gue itu memang hobinya memang di situ ya. Yep. Jadi maksudnya I can spend like at least 1-2 jam sih probably. Tapi ya karena maksudnya memang gue hobinya di situ gitu. Tapi kalau misalnya orang yang enggak sebenarnya tuh kayak bukan yang benar-benar gila banget dan segala macam sih, 15 menitan juga sebenarnya menurut gue cukup banget sih. Selama kita bisa menuangkan apa yang harus kita tuangkan gitu ya. Iya. So, sebenarnya. How long does it take untuk menyiapkan sistem di awal bulan misalnya usually? Because it takes the longest kan. Kalau awal bulan kan lo harus bikin this is the January section, terus ada mungkin goals yang harus lo salin lagi gitu. No, that's the thing. Yang sebenarnya tuh nggak perlu gitu loh, nggak perlu sampai kayak begitu gitu. Karena yang like I said awalnya itu dengan lu cuma perlu indeks gitu misalnya. Habis dari indeks terus yang monthly calendar yang lo lihat banyak di internet bertebaran di mana-mana itu dengan monthly layout yang cakep-cakep segala macam itu sebenarnya udah tambahan. Kalau memang lo nggak butuh, gak usah bikin gitu, ngapain? Why? What for gitu. Jadi sebenarnya bener-bener you can just jump dari yang indeks, habis itu tinggal langsung masuk ke your weekly task atau daily tasknya aja gitu langsung. Kalau gue personally dari tahun 2022 dari tahun lalu gue udah mulai sistem gue tuh udah mulai hybrid. Jadi kayak gue pakai pre-plan maksudnya planner yang memang udah kayak ada garisnya gitu. So I don't have to make everything for me. Cause personally kalau gue memang gak bisa hidup tanpa monthly calendar. Gue harus ada monthly calendar yang kotak-kotak itu. Iya. Tapi bikin itu kan setiap bulan lumayan ya, capek ya gitu kan. And after doing it for like about couple of years gitu maksudnya, jadinya gue kayak ini mau coba, like I have been doing bullet journaling, bener-bener pure bullet journaling for like many years. Gue pengen coba something new. Jadi tahun lalu gue coba sistem yang dinamakan dengan Hobonichi. Nah Hobonichi itu sistem dari Jepang. Hobonichi ini tuh mereka tuh kayak udah ada beberapa pre-planner dalam berbagai macam size. Jadi ada yang size yang versi dompet, ada size yang A6, ada size yang A5, tergantung suka-suka aja butuhnya tuh yang seperti apa. Nah gue pakai yang size-nya size dompet, which is called Hobonichi Weeks. Nah yang itu dia tuh monthly calendar udah ada. Terus dia punya weekly-nya tuh juga sebenarnya udah ada. Jadi literally lo cuma tinggal isi doang gitu maksudnya. That's the best part. Yeah, exactly. Ngisi. Tapi dia punya testnya, gue masih tetap pakai sistem bullet journal. Oh, gitu. Jadi cara lo ngisi task lo tetap intinya yang penting adalah template-nya udah ada buat lo gitu ya. Yes, kayak gitu. Karena kalau gue nggak bisa tuh nggak pakai kayak monthly calendar. Tapi kalau lo nggak butuh sebenarnya ya nggak usah kayak gitu. So here's the next question. Paper based or digital? The big question. Don't get me wrong. Waktu gue memutuskan untuk punya tab, one of the reasons was I wanted to save paper gitu kan. Gue kira gue bisa nih, tapi gue mulai meskipun dengan template pun kok rasanya kayak beda ya. So what's your take on this? Personally, I am a paper and pen girl gitu. Okay. Karena gue nggak ngerti. I cannot do digital for some what reason. Entah kenapa tuh just my brain itu nggak bisa aja. And honestly kemarin selama pandemi itu kan like everything tuh semua kerja tuh jadi everything online. Yes. And then my screen time in one day is very worrying. Kayak dalam sehari itu kita bisa lihat kan screen time kita kurang lebih berapa. And average screen time gue waktu itu tuh udah sampai mencapai angka 14 jam dalam sehari. Wow. So it's insane. And maksudnya manusia tuh gak dibikin untuk ngelihat screen segitu lama loh gitu. Teknologi udah segini canggih, tapi kan our brain itu sebenarnya sama aja with like our ancestors gitu. Yes, that's true. So I started having like screen fatigue. I'm starting to have like eye fatigue. My vertigo was really really bad. Jadi kayak journaling dan planning gitu buat gue itu sebenarnya bantu banget untuk kayak take my eyes off the bloody screen and gak nyari entertainment ke situ lagi gitu loh maksudnya. Soalnya kalau misalnya lu kerja udah ngeliatin screen, terus kayak cari entertainment screen lagi.
kapan istirahat itu mata gitu kan maksudnya. Bener sih. And there's a different feel of the pen on the paper. Exactly. And Other it's than actually udah ada banyak banget riset. Lo kalau misalnya baca-baca dia punya artikel, there's so many research that talks about the benefit of journaling, how di saat lo nulis, karena mau gimana juga act of writing itu kan it slows you down. Lah. Karena itu lebih pelan, jadi otomatis otak lo juga akan kayak dapetin informasinya dengan lebih baik dan nyerapnya juga lebih bagus kayak gitu. Jadi kayak there's benefit of like journaling. There's a reason why like all of the professional therapists out there, mereka pasti kayak selalu tuh Do a journal. Yeah, exactly. Start a Track journal, down. track Yeah, it down. You go to any kind of therapist out there. Mereka salah satu yang metode yang mereka akan tawar itu selalu pasti begitu. Kenapa ya? Karena memang ada banget benefitnya kayak gitu. Last but not least, tips untuk bisa konsisten dari Miss B itu apa sih? Cause it's so difficult, especially with anybody who knows with ADHD and everything. Fokus kita bisa kemana-mana, dan kalau kita mau tracking kan berarti kita perlu konsistensi ya. Right. What was that for you? My tips would start small, like really small, like really small. So for example, misalnya kayak lo tahu lo bukan tipe orang yang jalan-jalan kemana-mana tuh dengan buku dan pen kemana-mana gitu misalnya. So how do you want to start like journaling misalnya? Start micro journaling. Apa sih micro journaling itu seperti kayak gimana? Itu benar-benar cuma buka apps notes di handphone. Habis itu you just write down like your thoughts dalam bentuk di stripin aja gitu, kayak dash point, and then just start there. Kapan aja kalau misalnya lo itu kan kalau misalnya lo startnya dari handphone, you always have it with you. Yep. Jadi yang penting tuh sebenarnya bukan masalah kayak dia punya harus panjang atau kayak gimana, tapi kayak just the act of like starting that, and then lama-lama habitnya itu akan masuk ke dalam lo punya kebiasaan sehari-hari kayak gitu. Atomic Habits, James Clear. Super nice. So tadi rekomendasi dari lo tuh ada 2 buku. This the bullet journaling one. What was it called again? The Bullet Journal Method by Ryder Carroll. And Okay. also Atomic Habits by James Clear. Kayak gitu. Mudah-mudahan ya listeners, demi resolusi 2023 tercapai, mungkin ini bisa jadi salah satu masukan gimana caranya kita bisa nge-track gak cuma habit tapi goals kita kemana, task sehari-hari kita dibawa kemana. Sebenarnya gak cuman kita nulis task ke depannya ya, tapi kalau kita punya outlook apa aja yang udah kita lakukan tuh it's a sense of achievement as well, right? Definitely. And kayak maksudnya setelah lo pikir kayak gini loh, kita hidup sehari-hari, we think we didn't do anything. We think hari tuh lewat jalan gitu aja. Tapi actually something new always happens every single day. Dan kalau misalnya you have a track of that, lo ada tracker terhadap itu, lo pikir lo nggak mencapai sesuatu, tapi sebenarnya kalau lo bandingin sama tahun lalu di hari yang sama, you did a lot of things actually. So it's like kayak lebih appreciate diri sendiri juga. Oh ya, I didn't do that bad, you know, I actually did pretty good. Like, you know what, that's actually a new perspective yang baru gue dapetin sekarang sih. That's actually a really good one, because it tracks not only apapun ke depan yang harus lo lakukan, tapi itu juga menjadi sebuah apa ya, self appreciation berarti ya buat lo kalau you've done so much. So thank you so much for your time. Thank you for having me. Thank you. I love to talk about very, very useful stories, and yours is just nggak. I have to put my head down though, karena aesthetically pleasing, beautiful. Gue sendiri sih nggak akan mungkin sih bisa kayak gitu, karena gue kalau nulis pasti nggak akan serapih itu, because my thoughts run like 100 miles an hour. So there's like lines. Yeah, my thoughts run like kayak bajai, jadi nggak masalah sih, emang pelan aja. Yes, but it's great karena metode ini tuh bisa dipakai sama siapa aja. So thank you for sharing your experience. Thank you for having Dan me. buat Kiss listeners yang penasaran pengen lihat kontennya, tadi udah ada beberapa referensi yang udah disebutin juga sama Miss B. And do check her out on @pens&bullets. Is that right? Yes, it's correct. Yes. So thank you, Kiss listeners. Sekarang mau jam 4 sore, but we still have a couple more songs for you right here on Kiss Music Therapy.